नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि 18 एप्रिल 2024 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे डेली देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। अपेरा सूर्य मंदिर तृतीय रजनी सभा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू राजा झियो मु रिक्शावाला। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय रजनी दक्षिण कालीपड़िया नयागढ़। आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि। यात्रा इंद्र भुवन द्वितीय रजनी माटिया मंगला राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। अपेरा अशोक सम्राट तृतीय रजनी कंटाबंध खुंटुणी आठगड़ कटक। आजिर नाटक बादाम बाड़ीर रिक्शावाला। गौरी गणनाट्य द्वितीय रजनी गुरुड़ी झाटिया कटक। आजिर नाटक मिछेई मोनालिसा। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी तृतीय रजनी गारियागड़ा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक साथी आसीथिला सपन नेई। यात्रा श्री विश्व दरबार चतुर्थ रजनी विनायकपुर वासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक बड़ आसामर शरधाबाली। चॉकलेट रंगमंच द्वितीय रजनी तंडरा करेई जाजपुर। आजिर नाटक देरे धरा मो दुख पासरा। यात्रा आकाश गंगा प्रथम रजनी गंगपड़ा पिपिलीपुरी। आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। धौली गणनाट्य द्वितीय रजनी हिंगुला यात्रा जखपुरा जाजपुर। आजिर नाटक कलंक मो पाई चंदन टपा। यात्रा स्वप्न महल द्वितीय रजनी गबरा गुरुड़ी झाटिया आठगड़ कटक। आजिर नाटक केते कांदिबुरे गौरदास। तारिणी गणनाट्य प्रथम रजनी सुआंग भुवनेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक पाप जगिछि पालभूत। राजधानी अपेरा प्रथम रजनी हिंगुला यात्रा जखपुरा जाजपुर। आजिर नाटक मारू महाभारत। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय रजनी बड़बिरुआ पाणीकोइली जाजपुर। आजिर नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी। अपेरा साई सम्राट प्रथम रजनी नेरड़ा आखुआपदा भद्रक। आजिर नाटक देवदासी हेबी तोरी पाई। तुलसी गणनाट्य प्रथम रजनी पेंठ बालिकुदा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सिंदूर हजिछि शुभ राति रे। यात्रा रंग महल तृतीय रजनी चंडियागढ़ी मालपाटଣା केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भूल तोर भगुछि मु। यात्रा उत्कल सम्राट द्वितीय रजनी खजुरिया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक बंधा पड़िछि मु तो प्रेमरे। कलिंग गणनाट्य द्वितीय रजनी रामनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कांदे नारे बाइया मन। पार्वती गणनाट्य प्रथम रजनी नुआगाँ घंटेश्वर भद्रक। आजिर नाटक जह्नको पचार कईर कथा।
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରମ୍ପେଇ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାବର ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମର୍ଚିତାପୁର କବାଟବନ୍ଧ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବେଡ଼ାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତୋତେ। ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶାନ୍ତରାପୁର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କହିବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଖଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଯମୁନାକଟ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି କାନ୍ଦି ପାରେନା। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଣ୍ଡୁଆ ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଟ୍ଟନାୟକପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜୟପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦେଡ଼ଜାଙ୍ଗ ବଡ଼କିରା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଧବ ବୋହୂ। ମା ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସନ୍ଥପୁର ଗୋନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହର ଫୁଲ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ହାଟସାହି ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ସାତପର ଭାରିଜା ନିଜର। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶିଖରପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ପାପ ଅଛି। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବଡ଼ଦିଆଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ଦରିଆରେ ସପନ ଡଙ୍ଗା। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣକନ୍ୟା ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାରକୁଟିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଖେଳୁଛି କଉଡ଼ି ଖେଳ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଟିକ ସମଲ ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କନିଆ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶାଳିକୁଠା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।